Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de langue, là où on va apprendre à utiliser le lexique des matières et des formes. Alors في هذه الحصة غنتعلموا كيفاش نعبروا على المواد اللي مصنوعة منها الأشياء والأشكال ديالها. Les matières كنقصدوا بها المواد و les formes كنقصدوا بها الأشكال. أول حاجة لاحظوا الصورة اللي عندنا هنا. Alors j'observe et je comprends. Voici des exemples de verbes qu'on utilise dans notre vie. Alors هنا عندكم أمثلة ديال الأكواب اللي كنستعملوهم في الحياة ديالنا العادية. السؤال الأول. Dans la liste suivante, je trouve la matière avec laquelle est fabriqué chaque verre. Alors في هاد la liste اللي عندنا هنا نحاولوا نحددوا المادة اللي مصنوع منها كل كوب أو كل كأس. Alors عندنا هنا اختيارات en verre يعني من الزجاج, en cristal يعني الكريستال, en carton, en plastique, en poterie. Alors en poterie يعني من الطين, en bois يعني الخشب, en céramique يعني سيراميك. alors كيف ما كتلاحظوا غادي نحاولوا نربطوا بسهم ما بين الكأس والمادة اللي مصنوع منها. alors إلا خدينا الصورة الأولى أو الكأس الأول على اليسار, دونك كنلقاو أن هاد الكأس مصنوع من الخشب يعني en bois. الكأس الثاني عندنا en plastique. الكأس الثالث عندنا en verre يعني من الزجاج. الكأس الرابع en poterie يعني من الطين. الكأس الخامس عندنا en plastique أيضا. الكأس السادس عندنا en céramique. والكأس الأخير en verre من الزجاج. السؤال الثاني. j'énumère d'autres objets fabriqués par ces matières en utilisant l'expression suivante. alors نذكر أشياء أخرى اللي كتصنع بنفس المواد أو اللي تصنعت بنفس المواد اللي ذكرنا سابقا. نستعملوا التعبير الآتي. alors عندنا ce أو la cette. ce أو la cette donc هادو des adjectifs démonstratifs اللي كنستعملوهم للإشارة لواحد الشيء. ومن بعد نذكروا الاسم ديال الشيء le nom de l'objet est fabriqué avec de la ou bien de ومن بعد نديروا le nom de la matière يعني اسم المادة اللي مكون منها هاد الشيء. نفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني اللي كيختلف ما بين المثال الأول. في المثال الأول عندنا la préposition de, في المثال الثاني عندنا la préposition en. alors غناخدو جوج ديال الأمثلة. المثال الأول ce verre est fabriqué de poterie يعني هاد الكأس مصنوع من الطين. المثال الثاني cette fenêtre est en bois et en verre. هاد النافذة من الخشب والزجاج. سؤال 3. je cite les objets fabriqués avec l'une des matières suivantes. alors هنا عندي des matières أو مواد. عندي la céramique, le cuir الجلد, l'or الذهب, la laine الصوف, la soie الحرير, l'argent الفضة, le bois الخشب. في المقابل ديال هاد المواد عندي لوبجي أو لا دي زوبجي يعني أشياء اللي مصنوعة من هاد المواد. alors غادي نذكرو هنا بعض الأمثلة مثال لكل مادة. alors la céramique le bol. le bol هو وعاء أو حنا في الدارجة كنقولو زلافة. le cuir la jaquette. l'or les bracelets donc البراسلي أو المجوهرات. la laine le tricot كنستعملو أيضا بالعربية. la soie le foulard أيضا كلمة اللي كنستعملها في العربية. l'argent la bague. la bague خاتم. وفي الأخير le bois أي الخشب دونك في المقابل عندنا le lit أو السرير. السؤال الرابع je dégage oralement la couleur de ces verres et leur forme يعني نستخرج شفويا الألوان ديال هاد الأكواب أو الكؤوس والأشكال ديالها. alors الكوب الأول على اليسار le premier à gauche marron يعني اللون ديالو بني ovale شكل ديالو بيضاوي. le deuxième أو الكوب الثاني bleu أزرق rectangulaire مستطيل. le troisième blanc vert triangulaire. alors اللون ديال الكوب الثالث blanc أبيض وأخضر triangulaire يعني على شكل مثلث. الكوب الرابع أو le quatrième blanc cassé losange يعني على شكل معين. le cinquième أو الكوب الخامس blanc triangulaire يعني اللون ديالو أبيض وشكل مثلث. et le sixième blanc cassé losange. الكوب السادس عندنا le blanc cassé وعندنا شكل معين.
لو سيتيام أو آخر كوب ترانسبارون يعني شفاف rectangulaire شكل مستطيل. رجعوا للسؤال الخامس. voici des formes d'objets qui nous entourent. alors كيف ما كتلاحظوا هنا أشكال هندسية. alors السؤال اللي عندنا هنا j'indique le mot qui convient à chaque forme géométrique carré, rectangle, cercle, triangle. alors كيف ما قلنا عندنا هنا 4 ديال الاشكال الهندسيه غادي نحددوا الاسم ديال كل شكل انطلاقا من الاختيارات التاليه. alors الشكل الاول على اليسار عندنا cercle دائره، الشكل الثاني triangle مثلث، الشكل الثالث عندنا carré مربع، والشكل الاخير عندنا rectangle مستطيل. et maintenant B je dessine les formes géométriques suivantes يعني نرسم الاشكال الهندسيه التاليه. alors عندي ovale شكل بيضاوي، كوب مكعب، لوزانج معين، زيغزاغ شكل منحني. et enfin nous avons je retiens les matières et les formes يعني المواد والأشكال. les matières عندنا par exemple en cuir يعني من الجلد، en cuivre من النحاس، en fer من الحديد، en bronze من البرونز إلى آخره. les formes يعني الأشكال عندنا carré par exemple مربع، rectangulaire مستطيل، لوزانجيك معين إلى آخره. et maintenant je m'entraîne je complète les phrases suivantes يعني نكمل الجمل التالية. عندي la première phrase les pneus des voitures sont en. alors هنا كنهضر على عجلات السيارات les pneus. هنا كنقلبوا على المادة منش مكونين هاد العجلات. alors on dit les pneus des voitures sont en caoutchouc. alors la phrase B les tapis sont tissés avec de la laine يعني الزرابي كتشكل أو كتكون من مادة الصوف. C les fauteuils sont en cuir يعني les fauteuils كيتصنعوا من الجلد. et D chez le menuisier les portes sont fabriquées avec de bois عند النجار كنلقاو الأبواب أو الأبواب كتصنع من الخشب. et enfin chez un forgeron les fenêtres sont fabriquées avec de fer وعند الحداد كنلقاو النوافذ كتصنع من الحديد. السؤال الثاني à partir des objets de ma classe tableau, fenêtre, sol, poubelle je produis des phrases avec les expressions suivantes fabriquées avec et en plus matière. المطلوب مني هو نكون جمل انطلاقا من الاشياء اللي كتواجد في حجرة القسم بحال لو طابلو بحال فenêtre le sol, la poubelle. donc ونستعمل les expressions fabriquées avec ou l'expression et en plus la matière. alors ممكن نقولوا le bureau est avec de bois et de fer, le rideau est en tissu, la porte est avec de bois, la fenêtre est en bois et en verre. la phrase 3 je dégage les adjectifs à partir des noms de forme suivantes. المطلوب منا هنا هو نستخرجوا les adjectifs انطلاقا من les noms اللي عطاونا هنا في هذا الجدول. alors نبداو بريكتانجل اللي هو مستطيل. donc l'adjectif إلا بغيت نوصف شي حاجة أنها مستطيلة نقدر نقول rectangulaire. cercle circulaire, triangle triangulaire et cube cubique. Maintenant j'aurai investi, je produis des phrases pour décrire un objet de mon choix selon le modèle suivant. يعني نختار واحد لوبجي واحد الشيء وندير ليه الوصف انطلاقا من المثال التالي. نعطيكم مثال هنا ce tapis est en laine يعني هاد الزربية من الصوف. elle a une forme carrée donc الشكل ديالها مربع. elle est de couleur rouge يعني اللون ديالها أحمر. السؤال الأخير j'indique pour chaque métier la matière qui lui convient. donc هنا في هذا الجدول عطاونا لو ميتيي عطاونا المهن وعطاونا في المقابل لا ماتيير المواد اللي كنلقاوهم في هذه المهن. نبداو بلو جويي او صانع المجوهرات. الوغ من بين لي ماتيير اللي كنلقاو عنده او المواد اللي كيخدم بهم عندنا لور الذهب، لارجون الفضه، لو برونز اكسيتيرا. الوغ عندنا لو مينويزيي او النجار كنلقاو كيخدم بلو بوا او الخشب. لو تايور او الخياط كنلقاوه كيخدم بالثوب لو تيسو. لو فورجرون الحداد دونك كيخدم بلو فار او الحديد. لو كوردونيي او صانع الاحذيه كنلقاوه كيخدم بلو كوير او الجلد. لو تانور او الشخص اللي كيشتغل في الدباغه اي الشخص اللي كيحول جلود الحيوانات الجلد صالح للاستعمال دونك كيخدم على لابو او الجلد.
الوغ اونفون عندنا لو فانيي، وهو الشخص اللي كيستعمل القصب في المهنه ديالو باش يصنع لنا اشياء بحال السله مثلا. وهكا نكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك الا كنتوا جداد، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.